अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। रात भर से सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर थी। पूरे मुल्क में धींगा मस्ती चल रही है। शेख रशीद को भी बिलाखिर रात हिरासत में लिया गया। उन्हें बहरा टाउन के उनके एक बंगले से हिरासत में लिया गया। ये बंगला जो छुपा हुआ था, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि शेख रशीद का कोई बहरा टाउन में भी घर है। इसका एक घर लाल हवेली, दूसरा F7 में इसने बंगला लिया इमरान खान के दौर में, और एक इसका फार्म हाउस। ये तीन चीज़ें तो मशहूर थीं, लेकिन जहाँ से इसे गिरफ़्तार किया गया ये बहरा टाउन का घर नंबर 40 है, 2 कनाल का घर है, और वहाँ से इसको हिरासत में लिया गया। बकौल पुलिस के कि ये उस वक्त नशे में था, जिस तरह लग भी ऐसे रहा था कि वो नशे में है। और शेख रशीद जो कह रहा था कि जेल मेरा ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है और हथकड़ी मेरा जेवर है, तो जैसे ही इसको गिरफ़्तार किया गया ये अपने हौसले हार चुका था और ओल शूल बकने लगा। गालियाँ, सबको गालियाँ, पुलिस को गालियाँ, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को गालियाँ, और इंतहाई फहश गुफ्तगू इसने की, जो किसी भी तरह से एक जो है सियासतदान को ज़ेब नहीं देती। इसने साबित कर दिया कि ये मार खाने वाले मजनू नहीं है, ये कुटी खाने वाले मजनू हैं, मार खाने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह पुलिस की भी नालायकियाँ और नाअहली सामने आई, इस्लामाबाद पुलिस की, जिस तरह पहले भी हुआ था, शहबाज गिल को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी इन्होंने कब्ज़े में नहीं लिया। बाद में वो मोबाइल पकड़ने के लिए उसके ड्राइवर को और उसके बीवी बच्चों को उठा लिया। ये इस्लामाबाद पुलिस की सबसे बड़ी नाअहली है। रात भी इसको बड़ा मौका दे दिया कि वो वीडियो भी बनाए, प्रेस वालों से बयानात भी दे और खुलकर बातें करे, और जो थाने में भी सिगार पी रहा है और वहाँ उसकी तस्वीरें निकल रही हैं। सारा ये फ़ोटो सेशन था। अगर ऐसे ही गिरफ़्तार करके किसी को हीरो बनाना मकसूद है फिर तो ठीक है, ये किसी और का एजेंडा है। अगर पुलिस पकड़ती है तो किसी दूसरे को, तो उसको तो उसके आसपास ही किसी को फटकने नहीं देती, लेकिन इसको बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं और ये वो बड़ी चीज़ें ढमका, और उसके बाद फिर इन्हें पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इनका ब्लड सैंपल लिए गए। उसके बाद आज फिर दोपहर को भी इनको जो है दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ 3 रुकनी डॉक्टर्स ने इनका मुआयना किया है। उसके बाद शेख रशीद को कचहरी थाने इस्लामाबाद में F8 में पहुंचाया गया जहां उसके केस की समाअत शुरू होने वाली है। तो ये थी शेख रशीद की गिरफ्तारी, जिस पर इमरान खान परेशान थे, और मेरे ख्याल में वो सायरा सोए भी नहीं होंगे, क्योंकि झटकों में झटके मिले हैं। शेख रशीद के साथ साथ इमरान खान के चहीते एंकर इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज जो दुबई भागे जा रहे थे, उसको तैयारी में चढ़ने से पहले ही FIA ने हिरासत में ले लिया और उसको 29 नवंबर को उसकी की हुई तकरीर के हवाले से गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और आर्मी वालों के खिलाफ बकवास की थी, और उसी का हवाला देकर उसको हिरासत में लिया गया है और उसको भी आज लाहौर की एक अदालत में पेश किया गया है। तो ये थी इनकी सूरत हाल। और चौधरी परवेज़ इलाही का एक दस्तरास एक वकील है और उनका लायर जो है आमिर सईद, उसको भी लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये मुसलसल 3 गिरफ्तारियों से जो है ज़मान पार्क में जो है बड़ा सदमे की सूरत हाल थी। और फिर इमरान खान ने एक ख़त लिख दिया सदर अलवी को कि सदर अब जो है मुदाखलत करें, और हमारे रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियाँ हो रही है उस पर मुझे तशवीश है, सदर इसमें मुदाखलत करें। अब सदर बेचारा क्या उसमें मुदाखलत करेगा, सदर के पास तो कोई अख्तियार भी नहीं है। और अब ये सूरत हाल इमरान खान के लिए बिल्कुल ही मायूस कुन है, और ये देखा जा रहा है कि ये टेस्टर भी है कि पहले फवाद को गिरफ्तार किया गया ताकि देखेंगे फवाद के लिए कितना जो प्रेशर आता है या क्या रिस्पॉन्ड आता है पब्लिक का। उसके बाद फिर अब शेख रशीद को उठाया गया है, तो अब आखिरी बारी अब इमरान खान की शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर ये कहानी ठप दी जाएगी और फिर देखेंगे कि इमरान खान कितने दिन अंदर रहते हैं या जल्दी बाहर आते हैं, क्योंकि अंदर रहने के लिए फिर इसको जो ये रोज़ाना एक दवाई इस्तेमाल करता है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए जो इंजेक्शन लगाता है रोज़ाना तो वो भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर इसका भयानक चेहरा कौम के सामने आ जाएगा। वैसे तो भयानक ही है, अंदर से जो चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं, जिस तरह निकाह पे निकाह, अदद में निकाह, और ये सारी जनाकारियाँ, ये सारी
चोरियां, फ्रॉड, ये सारे ज़कात के पैसे खाना, ये इसका अंदर की गलाजत तो बाहर आ गई है, लेकिन इसका चेहरा भी ऐसा ही गलीज है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसके अलावा पीटीआई की बेशर्मी या बेहसी कही जाए कि पेशावर साने को 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पीटीआई का कोई भी रहनुमा पेशावर किसी के घर नहीं गया, किसी हॉस्पिटल में नहीं गया। साबिक वो चीफ मिनिस्टर जो इसका था महमूद खान, न परवेज खटक, न इनका वो मुराद सईद, न वो अल्लाह की जान देने वाला और खाल इमरान खान को देने वाला, न वो जो सलातें पढ़कर झूठ बोलने वाला अली मोहम्मद खान, और दूसरे ये सारे लोग, कोई भी एक पीटीआई का लीडर कहीं जाहिर नहीं। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को खुद वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि केपी के वो सूबा है जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया। नहीं तो केपी के हिमायत के बगैर मुमकिन ही नहीं था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनता। केपी के ने 2 मरतबा इन्हें अपने सर पे बिठाया, लेकिन केपी के को इमरान खान और उसकी पार्टी ने हमेशा धोखा दिया। सैलाब के दौरान भी ये कहीं नहीं गए, न ये गए, न इनका वज़ीर आला गया। उनको ऐसे ही अल्लाह के सहारे पर छोड़ दिया गया। वो बेचारे डूबते रहे, मरते रहे, लेकिन पीटीआई की किसी तरह से कोई कमक नहीं पहुंचाई, नहीं सूबाई हुकूमत ने पहुंचाई। इस तरह से यही सूरत हाल अब हुई है कि इतने बम धमाके में लोग मरे हैं, लेकिन बजाय उनकी हमदर्दी करने के उन्हें उकसा रहे हैं लोगों को। कल भी पुलिस का कुछ वहाँ लोगों ने मुजाहरे किए हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, और उन्होंने जो है नारे लगाए हैं। तो उस पर भी ये गेम चल रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा था कि पुलिस के जो कत्ल में जो है खुद का ही धमाका नहीं हुआ, बल्कि ड्रोन अटैक था, लेकिन कोई ड्रोन अटैक नहीं। आज जो है आईजी केपीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसको सामने लाए हैं, सारी वीडियोस भी लाए हैं, जिसमें एक बंदा जो पुलिस की वर्दी में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको मुख्तलिफ कैमरों से दिखाया गया है। वो आखिर में आके पुलिस लाइन में आता है और वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करता है, जहाँ से पुलिस वाले से हाथ भी मिलाता है और उससे पूछता है कि मस्जिद किधर है। तो वहाँ वो अपनी मोटरसाइकिल को मस्जिद की तरफ ले जाता है, फिर अंदर जाके उसने धमाका किया। तो ये पुलिस की वर्दी में वहाँ गया, इसलिए उसकी चेकिंग नहीं हुई है। तो ये सूरत हाल वहाँ पर नज़र आई है। लेकिन पीटीआई ने इस पर बड़ा गंद मचाया है, बड़ा एक ट्रेंड चलाया है, और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि केपीके में इलेक्शन रोकने के लिए ये एजेंसियों ने किया है, और सारा इल्ज़ाम जो है फ़ौज पर डालने की कोशिश की गई है। और बहुत ही गंदी किस्म की जो है ट्रेंड चला रहे हैं। पीटीआई ने इस मुल्क को नौजवानों में एक जो है गंदी ज़हनत पैदा कर दी है, एक तकसीम पैदा कर दी है कि ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ अब नफ़रत अंगेज़ जो तकरीरें कर रहे हैं, और इसमें लसानियत को भी सामने लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी रात जिस तरह ये 100 अफराद शहीद हुए, उसी रात ज़मान पार्क लाहौर में बहुत बड़ा मुजरे का एहतमाम किया गया, जहाँ खटक जो डांस किए गए और पश्तो सांग चलाकर डांसें की गई, और उसको बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से पीटीआई लाहौर का जो ऑफिशियल इनका ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से भी शेयर की गई कि यहाँ पर लाहौर में देखें किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। उस पर कैप्शन दिया गया कि रात के वक्त में दिन का समा, और यूं नीचे डांस अपनी शेयर की गई। लेकिन जब 12-14 घंटे में लोगों ने ट्विटर पर उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दी और उनको लान तान किया, तो उसके बाद ये पीटीआई लाहौर के वेबसाइट से इसको हटाया गया है। तो ये है पीटीआई की असलियत, और ये इनका आवाम के साथ हमदर्दी, ये इनका शऊर है। ये ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं जो लोगों के मरने पर भी वहाँ डांस करते हैं। अभी एक और ख़बर जो अभी आई है वो यही है कि शेख रशीद को जिस्मानी रिमांड देने के लिए अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 1 घंटे के बाद सुनाया जाएगा। उसके अलावा मरियम नवाज़ की सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। कल उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया, बहावलपुर में उनका पहला इज्तिमा था बहावलपुर में, और आज भी उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुपते हुए सवालात का जवाब दिए। कई सवालात किए सहाफ़ियों ने कि IMF ने जो शर्तें लगाई हैं कि नई नई पाबंदियाँ लगाई हैं, तो इस पर ऑफिसर्स को और उनकी कटौतियाँ क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी इस हक़ में साकिब निसार जैसे दले की जो है 8 लाख रुपए पेंशन मिल रही है महीना, किस खुशी में 8 लाख रुपए पेंशन ले रहा है? इसकी पेंशन बंद करके 1 लाख की जाए या 2 लाख की जाए, और सारे जनरलों की पेंशनें 2 लाख की जाए, ताकि मुल्क की जो है ख़जाने से बोझ कम हो। और जितने जनरलों और जजों को आपने 8-8 लाख रुपए जो है
دی ہوئی ہے پینشنیں اور دیگر مراد، ان کی ساری مراد ختم کریں. ان کو بجلی فری میں، ان کو ٹیلی فون فری میں، ان کو گیس فری میں، ان کو پیٹرول مفت میں، ان کو جو ہے گاڑیوں کے لیے ڈرائیور مفت میں دیے گئے ہیں. یہ ساری سہولتیں ان سے ختم کی کرے تاکہ یہ بھی عام آدمی بنے اور ثاقب نثار کو بھی پتہ چلے کہ عام آدمی بن کے کس طرح رہنا ہے. اس کو 2 لاکھ سے زیادہ سیلری جو پینشن نہ دی جائے، 2 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کس طرح رہا جاتا ہے. اس نے بہت ہی مال بنایا ہے پچھلے دور میں. تو یہ جتنے جنرلس ہیں، جتنے ججز ہیں، ان پر سختی کریں. اور چیف سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں، جو سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں، ویسے بھی یہ بہت مال بناتے ہیں، تو ان پر بھی سختی ہونی چاہیے. ان پر بھی پابندیاں لگنی چاہیے. جو ان کو مفت میں چیزیں مل رہی ہیں وہ سب بند ہونی چاہیے. عام آدمی کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے. جس طرح 17 گریڈ سے نیچے والے بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، یا بینکرز جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح رہنا چاہیے. یہ کوئی جو خلائی مخلوق نہیں ہے کہ ان کو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ چلتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. پنجاب اور کے پی کے میں جو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. کے پی کے گورنر نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، اور سیم ٹو سیم خط جو ہے گورنر پنجاب نے بھی لکھ دیا ہے کہ اس طرح جو ہے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، کہ حالات صحیح نہیں ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن خود تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملا کر جو ہے وہاں پر بیٹھیں اور جو ہے وہاں فیصلہ کرے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سارے اسٹیک ہولڈرز کو جمع کرتا ہے اور وہاں بیٹھتے ہیں. کیونکہ کے پی کے جو حالات بتا رہے ہیں وہ بہت ہی خراب ہے. اب وہاں جو پولیس نے کل دھمکی دی تھی کہ ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں، ہم ہڑتال کریں گے کیونکہ ہمیں تحفظ نہیں، اور ہم کسی بھی بڑے آدمی وی آئی پی کو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے. کل یہ کہا تھا. یہ تو بالکل اچھی بات ہے، کسی وی آئی پی کو سیکیورٹی نہ ملے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ عام آدمی کتنی مشکل سے زندگی گزارتا ہے اور کیسے گزارتا ہے. تو وی آئی پیز بھی ہماری طرح باہر نکلیں، ہماری طرح گھومیں، ہماری طرح اپنا تحفظ کریں، تو ان کو احساس ہو، عام آدمی کا درد کا احساس ان کو ہوگا. اس کے علاوہ عمران ریاض کو عدالت میں پیش نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر دی گئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے. تو اب دیکھنا یہ کہ اس پر سماعت کب شروع ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ خبریں جو ہیں آپ کو میں نے سنائی. اس کے علاوہ پشاور کے جو دھماکے پر کافی جو ہے ویڈیوز چل رہی ہیں، 3-4 ویڈیوز آ گئی ہیں. تو اس سارے پی ٹی آئی کے بیانیے کو ہوا نکل گئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسجد پر ڈرون اٹیک ہوا ہے. اور اسی پی ٹی آئی کے بیانیے کو پکڑ کر افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ پاکستان میں یہ بم دھماکہ نہیں ہوا، اس سے اتنی ہلاکتیں ممکن نہیں ہیں، خودکش حملے سے اتنی ہلاکتیں ہوں، یہ اوپر سے اس پہ ڈرون مارا گیا ہے. لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈرون ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا بم لے کر وہاں آئے اور اس پر مارے. کیونکہ یہ ڈبل مسجد بنی ہوئی تھی، 2 منزلہ مسجد تھی. جیسے اندر بم پھٹا ہے تو ایک منزل اوپر سے گر گئی. تو کچھ لوگ جو بم دھماکے مرے ہیں، کئی لوگ جو ہیں دب کر وہاں بیچارے مرے ہیں. تو اس طرح یہ لوگ وہاں پر مرے ہیں. تو اس کے باوجود افغانستان نے پاکستان کے وزراء کے بیانات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ پاکستان اس چیز کو دیکھے کہ وہ اندر سے ان پر حملہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، یا ہم نے نہیں کیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 کیسوں کی جو کارروائی ہوئی ہے، اور دونوں کیسز میں عمران خان کو بڑے جھٹکے آئے ہیں. دونوں کیسز عمران خان کے خلاف آئے. ایک تو کیس وہ تھا عمران خان کی بیٹی ٹیریان وائٹ کا کیس، جس میں عمران خان نے کل جواب دیا تھا کہ میں تو قومی اسمبلی کا رکن ہی نہیں ہوں. عدالت پوچھ رہی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں، تو اس پر جواب دیتا ہے کہ میں تو قومی اسمبلی کا رکن ہی نہیں ہوں، اس لیے یہ پٹیشن مجھ پر لاگو نہیں ہوتی. یعنی بیٹی ہے نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو یہ صورتحال ہے عمران خان کی. تو اس پر، اور اس نے چیف جسٹس عامر صاحب پر بھی اعتراض کیا کہ انہوں نے 2018 میں اس کیس کو سننے سے معذرت کی تھی، اس لیے وہ یہ کیس نہ سنیں. تو اس پر آج چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اعتراض مسترد کرتے ہیں اور وہ اس کیس کو بھی سنیں گے، لیکن اب اس پر یہ انہوں نے ایک لارجر بینچ بنا دیے جو اس کیس کو سماعت کریں گی. تو اس طرح عمران خان کے لیے اب بچنے کا کوئی چانس یہاں نہیں رہ گیا. عمران خان کے لیے بہت بری خبر ہے یہ. اس کے علاوہ دوسرا کیس جو تھا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، اس میں بھی انہوں نے پٹیشن داخل کی تھی اور کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ جو غلط کیا ہے، اور ہمارا تو فیصلہ دے دیا لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں دیا.
تو اس پر یہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کرے، حالانکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ایک سال پہلے خود پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو پٹیشن دی ہے کہ ان کے بھی فنڈ چیک کیے جائیں، جبکہ پی ٹی آئی کے خلاف 8 سال پہلے اکبر ایس بابر جو پی ٹی آئی کا بنیادی رکن ہے اس کی درخواست پہ یہ فیصلہ ہوا تھا، اور 8 سال یہ کیس چلا ہے۔ 8 سال میں کوئی 55 مرتبہ عمران خان نے اس کیس سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، کبھی وہ وکیل چینج کر دیتا تھا، کبھی وہ بیمار ہو جاتا تھا، کبھی اس کا وکیل بیمار ہوتا تھا، یوں 8 سال اس کو ڈیلے کرتے کرتے اب جا کے الیکشن کمیشن نے اس کو فیصلہ دیا جس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس پر پٹیشن کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری کو اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا، اور وہ آج وہ جو محفوظ فیصلہ انہوں نے سنایا ہے اور اس کو بتایا کہ یہ ممنوع فنڈوں کا کیس جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ درست ہے، پی ٹی آئی کا فیصلہ غلط ہے۔ اس پر اب الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کرے گی، اس کے بعد قاعدے کی کارروائی شروع ہوگی، جس کے بعد وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو لکھے گی کہ پی ٹی آئی پر پابندیاں عائد کی جائے، کیونکہ یہ اسرائیلی یہودیوں سے اور بھارتیوں سے انہوں نے فنڈ لیا ہے، کیونکہ کسی بھی پارٹی کو پاکستان کے قانون کے تحت باہر سے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن انڈیویجول دے سکتے ہیں، لیکن کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی کمپنی، کوئی ملک پیسے نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا ہے تو وہ ممنوع فنڈنگ ہے، اس پر پابندی لگے گی، جماعت پر پابندی لگے گی۔ تو یہ تھی اہم خبریں، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔